Amen. Each and every one of us today, we gather here. We are Auntie, late, Mrs. Kesut Nungla, tayo lang baca tu kandia suno. Kita abi lang amaw bodo wapas ayo pwede tayo tu kandia suno. Amaw tu ahanay, abi lang amaw tu ahanay. Tayo bumablekan tu kandia suno. Huzur utiblekan de. Ama, ami amaw nakanda ami lukia suno pwede kandia suno. Ama kan, azi abi kan babla puri sabi. The public should have gathered here today. We have to just think about ourselves. Kami akan major akan family dek, koi se pun ada kih hobo. Koi kita anak ini dia babla puri dalam. Tai laga didi kan, tai laga bini kan, tai laga busti baru kan. Aji kan didi ne, ambil laga member tu, ambil laga bini tu, ambil laga didi tu. Kile ini kan laga haksa tu tanya ini kan insiden video. The tears of our beloved son, the bond between the mother and her son. Itu tayo jujur macam dan ekton morong kurang lah tu, aji sakit dia lah tu. Kimam di munjukam gudi gini, itu lah kan baca tu, uci belas. Aman aji babla belas tu tu. Ami kan makan muda, kun makan pani ulah tu. Itu kita harus susun dalam hari ini. It is time to challenge the culture of silence that surrounds these crimes. It is time to educate and communicate about constant respect and value of every human life. We must empower our women, ensuring feel safe in our own neighborhoods. In your own homes, we must create an environment when they can strive without fear. American environment. Every woman living on this planet, they can put the jailebi time the safety give them a time you know. American laga, Mikey kan, American laga boy ni kan. They can jadam the egg boy. Aya, Ami jadam the manulai koi the ibang boy. Kuda brabia manu ke lok pabuna koi ne India laga fear psycho to American laga. Naga society dia khati bila laga tu. Niam no hoide koi na awak janai ya. I being the president of Jiranong Youth Organization Nagaland, along with my team and the youth of my Jiranong people, we are committed. We will not leave any stone unturned until and unless that justice is served for our late sister, Mrs. Kesudunga. Let us also remember that justice is not just about punishment. It is about healing. It is about providing support to the families left behind, ensuring they have the resources. They have to rebuild their lives. It is about creating a society where tragedies are not just condemned, but prevented. I ask the president of Jiranong Youth Organization Nagaland, I on behalf of Jiranong Youth assure the family that we stand in solidarity for quick justice and respect, requires the investigation authority to expedite the investigation and the culprit be booked and served the hardest punishment at the earliest. Today we honor the memory of this young mother by pledging to fight for change. We pledge to advocate for stronger laws, better support system and culture that respect, protects women. We pledge to be the voice of the voiceless, to stand up against injustice and ensure that her story is not forgotten. As we live here today, let us carry her spirit with us. Let us be the relentless in our pursuit of justice, unwavering in our commitment to change. Together we can create a world where no mother, no daughter, no sister has to live in fear. Together we can ensure that her life, through tragically scarred becomes a catalyst for a brighter, safer future for all. Thank you, everyone.
Respected leaders of today's program, President Jelangrong Youth, President Jelangrong Mipui Organization, President Jelangrong Body, most respected President of all tribal Hoho, women, students, youth, churches, villages, all participants, prints and media, ladies and gentlemen. Today, we have gathered here a protest rally on suspected rape and brutal murder case of our beloved sister, late Mrs. Kasundungle, wife of Chuba Damir of Mahakam village under Prime Minister. Aji bahal laga program na hoy ne afsos laga program amar district ke sob naga leaders kan jama korine student kan aro alak ra aha sob jama korine aji lok pato afsos din laga program ho para আমি খালি আফসোস আছে কইলা বানাই দিয়েছে আৰু আমি খানা ভাল দিনটা আমি খান পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ প্ৰগ্ৰাম নহয় না আজি আলাক সব মানুহ আহিনে এইটো প্ৰটেষ্ট ৰেলীতে আহিনে আমি খান জইন কৰিলে ছাপোৰ্ট দিয়াটো আমি এজ এ NZPO প্ৰেচিডেণ্ট Nagaland Jaliang People Organization behalf pra aro amar tribal sub kebi first welcome korise aro alak pra aha sub kebi welcome korise ami khan laga aji laga din tu ami khan laga let kasulungne laga justice kane আমি খান আজি ইয়াতে প্ৰটেষ্ট ৰেলী কৰি আছে এইটো আমি খান NZPO খাবি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছে আৰু এইটো আমি খান লগা এইটো ইনচিডেণ্ট হোৱাটো ডেট 7/4/25 হোৱা আজি তাক আপোনাৰ খান সব মানৱী আলাক পৰা আলাক জাগা পৰা বি আপোনাৰ খান ছাপোৰ্ট দিয়াটো আমি খান বেছি খুশি বি পাইছে আৰু একটা ফলে আমি খান আপোনাৰ খান লগা ক্ৰেডিট বি হৈ গৈছে কইনা ভাবিছে আমি খান লগা আজি কাছলুং লগা আমি অলপ লেট কাছলুং লগা অলপ আমি এটা কিছা ক'বলৈ মন আছে সব মানুহ জানিছে হয় নেবি আমি লগা বইনি তাই বি এটা হাৰ্ড ৱৰ্কিং ওমেন আছে আৰু তাই বি daily wages earner maiki ase aru tai family karne bi kiman jur pra lagai na tala family ke bi anibo itu eklan hoina amar society karne bi amar bosti mahai kam karne hole bi anibo itu khushis pura maiki itu aji tai laga din jai jaise ami khan Naga মানুখান কয়লা তলে খাং লয়নে এইটো ভেজিটেবল হবি কি হবি লয়নে বেৰাই হলিবি তাইতো খাং নালয়নে হিলা লয়নে তাইতো আৰু বি লাৰ্জ স্কেল কাৰণে পুৰা মাইকি আছে দেই এইটোকে কিনিকা আজি আমি খান লগা সোসাইটিতে এনেকা লাইফ ল'ব পাৰিছে আৰু কি গ্ৰাউণ্ড পৰা তাইকে লাইফ লৈছে আৰু কি হিচাপে তাইকে আজি মাৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো তলে আমি খান একটা বি মনতে কি পৰা হলে বি আমি খান ডাইজেষ্ট কৰিব নাপাৰা লগা পজিশ্যনতে আছে আমি খান লগা এতিয়া প্ৰেজেণ্ট ছ'চাইটিতে মাইকী খানকে সব ৰেচপেক্ট দিয়ে মাইকী খান লগা ৰাইটটো সব মানুহ ৰেচপেক্ট দিয়ে আৰু কি কৰিলে বি মাইকী খানটো ফাৰ্ষ্ট
পজিশ্যনতে লেডিজ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনতে ৰাখি দেই এইটো লগা প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যন আৰু এডভান্সমেণ্ট লগাতে আমি খান পুৰাণা বাৰ্বাৰিক একশ্যন পৰা আমি খান লগা বৈনী খানকে কৰি দিয়াটো এইটোতো আমি খান কেতিয়াবি কমফৰ্ট নহ'ব এইটোৰ পৰা আমি খান এপিল কৰিছে কেপিটেল পানিছমেণ্ট দিব লাগে আমাৰ NJPO লগা ষ্টেটমেণ্ট কণ্ডেমনেশ্যন তেবি আপোনাৰ খান পাই থাকিব এইটো জাষ্টিছ আনিব লাগে আৰু কেপিটেল পানিছমেণ্ট কৰিব লাগে পাৰ্পেট্ৰেটৰে আৰু এইটো তোলে আমি খান একদম ষ্ট্ৰং ছিগনেল পাঠাই না একশ্যনটো ল'ব লাগে কয় না আমি খান এইটো লগা ওপৰতে খাৰা কৰি আছে আৰু অথৰিটি খানকে তাই খান ভাল পৰা এইটো একশ্যনটো লৈ দিব লাগে আৰু টাইম ট্ৰেক কৰি দিবলৈ কাৰণে আৰু এইটো ষ্ট্ৰিংজেণ্ট একশ্যন ল'বলৈ কাৰণে আমি খান এপিল কৰি আছোঁ আৰু আমি খান এতিয়া NJPO চাইড পৰা আমাৰ নাগা মানুহকে হ'লে বি চব আলাগ আলাগ গ্ৰুপকে হ'লে বি আপোনাৰ খান কোঅপাৰেশ্যন দিনে আমি খান নাগা দুখ সময়তে আপোনাৰ খান আমি খান আফচোচ দিনতে চব মানুহ খাৰা কৰিনে আপোনাৰ খান কি ফিল্ডতে হ'লে বি ক'তে হ'লে বি আপোনাৰ খান খাৰা কৰা দিয়াটো আমাৰ NJPO বি আপোনাৰ সেনেকে লগতে আছে এই দিন আহা বি আমি খান বি এইটো যাতে আমি খাবি খাৰা কৰিব এজনকে আমি খাবি খাৰা কৰিনে কি পজিশ্যনতে হ'লে বি আনিব লাগে আৰু এইটো জাষ্টিছ আনিব লাগে কয় না আমি খান এইটো লগা কৈ আছে এইটো নিচিনা আজি আমাৰ ট্ৰাইবেল চবকে আমি পাৰ্টিকুলাৰ থেংক ইউ ক'বলৈ মন থকাটো আপোনাৰ খান বি আলাগ পৰা হ'লে বি চব মানুহ আমি খান লগা দুখ লগা আফচোচ লগা আৰু এইটো ইনফৰমেশ্যন অহা তেন্তে চব মানুহ বি ছাপৰ্ট দিয়াটো বেছি থেংক ইউ কয় না আমি স্পেচিয়েল এইটো পাইছে আৰু দুসৰা খান বি প্ৰগ্ৰামটা বেছি আছে এইটোৰ পৰা আমি টাইম বি বেছি নল'ব এইটো ইমানটা আমি চেছ কৰিছে চবকে ধন্যবাদ Thank you, really organizer, for giving me a stage to speak and spell on public humiliation. আমি অনাৰ কৰাৰ কথা ইমান নক'ব কিলে মানে আজি এই যে জমা কৰি খাৰাপ কৰাখন বেছি দুখ কৰি খাৰাপ কৰা আছে তাতে টাইম কনষ্ট্ৰেইন হোৱাৰ কাৰণে আমি কাটি কিনে চিধা পইণ্ট আহি যাব distinguished leaders representing from different organizations. আজি আমি খান এটা জমা কৰাটো জাষ্টিছ মাঙিবলৈ ইকলা নহয় কিনে আমি খান লগা মুন না পুঞ্জা আমি খান লগা গুচা to show our anger, resentment against an act of brutality and animalism that has taken the life of our beloved sister. Ito bhavna kuru na para laga unthinkable shame and horrific mind-breaking happening. আমি খান লগা সোসাইটিতে এইটো বেছি হোৱা নাই এইটো কাৰণে আজি আমি খান লগা বইনীৰ লগতে কি হৈছে আমি খান লগা চিষ্টাৰ লগতে কি হেপেন হৈছে এইটোতো not only an attack to our sister তাইকে এগলা নহয় এইটো চব দুনিয়া মানুহ it's an assault to all the humanity. Itu karena আজি আমি খান our time demand our action in justice. In a barbaric act, uncivilized laga kam,
দুনিয়া দে না বুঝা খান জাগা না থাকান এইটো খান কাৰণে তাই খান কি আমি খান এক্সাম্পলারি লেসন দি কেনে ইটো লাগা হেপেন্ড আজি strongly আমি কন্ডেম কৰি আছে আজি ইয়াতে খাটো আমি to convey the solidarity stand of Jalangrong Baldi Nagaland with the victim family, with Mahaikam public of Mahaikam, the rally organizer, and the society in general. I offer my deepest condolences, and I remind the victim family that tumikan iklan hoy, mon chutuna kuribi. We all are with you. Ami kai sab apni laga te kharap kure ase. Our leader, it will iklan hoy kene all the right thinking citizen can be pichiri kharap kure na ase kone itu ki janai dia ase. Aro ami kan leaders kan, our leaders will be fighting tooth and nail. Ami kan kuribo. Ami kan be justice deliver na kuradak ami kan kuribo kuire itu ki janai dia ase. And to prepare the culprit ke tumi laga action aji apni ki kaam kori dise itu to ami kan our community the style heli dia ase. Itu ki ke bi ami kan poribole na paribo. Ki ke bi forgive kuru na paribo. Until and unless justice set na kuradak to itu opore bi aro ami kan authorities kan ke demand kori ase immediate action lobi culprit ke book koribi aro truth reveal na kuratak usaki ase na olatak so itu nisna aji ede ami kan jama kora ni to opore bi ami kan jama kora nisna sob mun mili kene American justice mangi bole ahan is na American sob mili kene sob even in the days to come I bole din debi let us create a society that value and respect the body, the Jalangrong body office will continue to monitor this issue and work with the law enforcement agency to ensure appropriate measures are taken up. We will not forget, we will not forgive, and we will make sure that justice is served. Thank you. Jalangrong, ring tayo. Ami kan respect pura chairperson, all the CSOs from different organizations, from parent district and outside the district, village council, GB association, Nghaikam village council, different organizations from Nghaikam village, students, ladies and gentlemen, even if I cannot address you, you all have my highest respect. At the first place, I thank the Almighty God for giving us this beautiful weather to be gathered here. Aji, amikan yate gathered kura.
to fight for our common cause that happened on fateful day, that is 7 April, to our late sister, Chisui Lungle. Aji, Amikan Yate, we are gathered here to show our solidarity, to show our resentment, to show our strong condemnation against this unimaginable crime that has committed to our late sister. Aji, Amikan laga late sister laga family members kan, tai laga close one kan, suku pani olai kine taka, Amikan laga suku pani bi tadi aside, tai kan aji munduk kuri kine taka, Amikan laga munduk bi tai kan logo de aside, mun choto na kuri bi de. We are all behind you. Aro, we will continue to fight until and unless justice is delivered and until our society become a safer place for all. Alleged rape and murder are crimes of the most heinous nature, and assault not only on the victim but on the very conscience of society. Such acts are not merely unlawful, they are inhuman and unforgivable, deserving the highest degree of condemnation and severest form of punishment. The Zhelengrong Students' Union expressed its profound outrage and sorrow over this gruesome incident. We strongly condemn the barbaric act and demand that perpetrator be apprehended without delay and subjected to the maximum punishment under the law, a life sentence at the very least. It is deeply disheartening that 3 days have passed and yet justice remains elusive. The delay in action only compounds the grief of the family and the anguish of the community. We urge the government and the concerned authority to treat this case with urgency and seriousness. Every possible resource must be mobilized to ensure that the perpetrator is brought to justice swiftly and decisively. Let this case serve as a stern reminder that crime of such nature will not be tolerated in a civilized society. A clear and firm message must be sent that those who show no regards to human life will face the full weight of the law. Taking this opportunity, the Zhelengrong Students' Union will not remain silent. We will continue to speak out, to stand firm, and to demand justice, not only for the victim, but for the dignity
and safety of every member of our society. Zilengrong Ringtelo Kutnali. Respected Chairman of the program, all the leaders from these particular villages and the villagers, leaders from far and near. I will not be addressing. So manuki address na puribo in order to cut short of our time. With a heavy heart, Mon Pali Pukigana, Aji, I stand here. Zilangrong Mipui organization, Nam Loigana Karakuriase, Aru, Ama Ekta, Hoigana Karakora Nishina, Ama Ekta, Sister Ekta, Ekta Laga Maiki, wife, Ekta Mutalaga Maiki, Ekta. Aru soli ekta laga nam dhuri kena khara kuri ase. Aji yate aha thaka khan ke sa time tie. Ekta proverbs takie action speaks louder. Watu aji yate gather kuri kena thaka khan. Ama khan, boini khan, chokra chukri khan, aru students khan, leaders khan. Amahan amnahan kiman ay kinatagya se sobi itu laga kisah boini kasalungla life jahan nimite पृथ्वी के तो एक दिन होले अमान सब जबले आसे होली भी बोइनी लगा जिंदगी लाइफ लोई जाए लगा तो अब नॉर्मल आसे itu nimite itu भावना करा टाइम पे मन देखा खान मन ते किमान दुख थकी गना थका खान सब मनु आई गना लियाते वेल विशर्स ताई के मन ते थका खान याते जादर कुरिया से itu nimite aha thaka khan ke sob ke bi ami thali prabi as I stand here on behalf of the Zilangrong Mipui organization say thank you to all of you aji ekta kobole monto bueni dear kasadlongle your mothers your sisters your children we are gathering here aji yati thakatu amandu abnake babna thakikana yate thakia side itu meeting tu kun media se kasadlongle abna ni media side itu nimite aji yate gather thakatu aman huni loise amar leaders khan para huni loise amnar jai jatu amnar life loi ja diatu amar khan নাথাৰিব কৰি দিব জাস্টিস বিচাৰি দিব কইনা কই কথাটো অন্যবি আমানকে আপনার ছাড়িকিনা যাই যাইবি মনতে ইটো থাকিবি কইনা ইটো মেসেজ আপনার না থাকিলিবি কই দি আছে এতে থাকা খান লগতে আমি বি কবলে মন থাকাটো আৰু from the our leaders earlier speakers খান পৰা শুনি লোৱাটো ঈশ্বৰ লগা purpose আমা আৰু man and woman, the creation of man and woman. Ekta mutake, aru ekta maitike, panay diadu. Kini mitya se for a purpose. Prithibi de, thaki gena. Prithibi ekta de, bachabi pabo. Aru prithibi, by creation loa hanke, creation diatke, sabuli nimite dise. Aji tu kini ka hoise. We talk about empowerment. Mikey Khan nimite empowerment ke dia laga. We talk about women's rights. We talk about girls' rights. Ama khan laga, bacha khan laga, swali bacha khan laga rights taka. Kiman kotha olai ase, kiman kotha dia ase. Government kiman kam kuri ase. Kote jai jai se. Ekta manu likha tu, since God cannot be everywhere, He created women for today. Palibi aji kini ka hoise.
itu bi amahan society tu itu sabol lagi niki aji tu itu practically itu implement kuri ase na nai ama ekta hoikena yate thakakan kon bi ama he jonom nadia ekta bi nai de ama ekta he jonom dise jonom dikena thakakan tu kinika hoi jaise society to secret no hoa laga kiman kotha olai dise holibi aman to ekta mon dangor aji tu paise CSO leaders khan na charibo society safe hobole laga tu tut and nail tokbi kuri dibo hoikena khwa para ama khan tu aji tu mon dangor hoikena aman ghor opas jai jabole aside ito nimide again a request from the mothers, request from your sisters, request from your wife, request from your daughters. Baba Khan, especially, ekta amandi ekta golti loy siniki. Discrimination ekta one imide, starting from our family, in itu lagabi hoy jai siniki. Just one example. Kidiaba, chokra. ঘর দি ফ্যামিলি তে চক্রা চুকরি থাকা বুস্তর দিবি চক্রা কান্দা টাইমতে হাত কাটি দিকে না নইলিবি কিবা কৰা টাইমতে কান্দা টাইমতে চলি নিচিনা নাকান্দিবি এনেকা কৈ দিয়ে মন ছোট চলি নিচিনা নাকান্দিবি দেখাইলি কান্দে তো মানুহটো কইলিবি চক্ৰা কেটো আলাক সুপারম্যান বানাই দিছে today the crime Ama kan bi hoy we are weaker sex we understand aman tu komzor ase aman bi jani de holibi prithvi tu iso banai dia tu solibi chokrabi khun puki kena jonom hua khan tu kandilebi itu khun dia ase de chokra khan chukri khan alak bisi kora dia prabi ini ka incident bi bisi olai jai chini ki Kena ekta mon dekha laga ekta bi olai jaise philibi kwan nisina aji bhoni khosot longla aman ke thari dia din bra aman bi eta turning point eta loikena society amar parent district khali no hai naga society as a whole aman bi society change kuribo nimiti tu mon dikhai side kujina ha yate sab puta urkina thaka khan kibi request aru kuribo inika laga incident no olabo nimite isor logoti bi partner kuri thakibo aru nije society bi parat toku bhal kuribo nimite sobi kosis kuribo laga aru bi koi ase aru state law enforcing agencies kan kun sarkari loikena government loikena itu ke control kuribole laga thaki ase morom kurikena zar years nisina no hoikena bisari ase ruki kena forensic laga result ruki ase kokena many cases also have gone in vain district bi to dikilo shide to nimne morom kurikena itia CSO can be leaders can be kuri dibo hoikena kotha kwa nisina fight till the last itu expectation ke hai aji tu Amma Khan in particular too we will go back home thank you to all of you hello duk paise na panai duk paise panai Amma Khan laga didi to gale e tu pradi duk pura muri jaise de itu pra aja makan sob sacrifice grobo Amma Khan laga didi to mo laga sister e tu pradi duk bola kati ade to mamuni nahi itu pra itu babna kuri kena apni an morom pra duk hole bi boy dibi boy kena apni an ki request koi dia ase ija to amohan local bodies mahakam ke time di dibo first of all Amma laga mahakam village council chairman next Mrs. A.B. Elizabeth women president mahakam aro this is family it is tinta he time one after another time we dibo
सबके रिक्वेस्ट करे छे किमान स्पीकर एजे आइदिना আছে दुख पाइ আছে इटु पुरा टाइम लिमिट मैक्सिमम 1-2 मिनट्स रहि किने ही शेष करबले कोशिश करबी कोइने टु बी रिक्वेस्ट करे दिया আছে नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर कतालुङ चेयरमैन माइकम विलेज काउन्सिल बेसी खुसी আছে আজি মইতো লে শর্ট স্পিচ তো কবলে তো মন নাই লম্বা স্পিচ কবলে মন আছে হলে বি প্রোগ্রাম কমিটি খান তো চাই কিনে তাই লাগা চুলি তো নাই গরম ধরাবি না পারিব কই কিনে শর্টে লাগাই দিছে নাকি এইটোৰ পৰা মই শর্টে আই যাব সবকে অনুরোধ করা লাগা কথা কৈ থাকিলে 3 মিনিট যাই দিব এইটো লিমিটে শর্ট হিসাবে শর্টে যাই দিব দেই আই কিনে থাকা लीडर और पब्लिक सब आगे पुंसा करने सब मानु के थैंक्स दिए से আজি आमाखान याते आगे थाका तो कि कारण आसे सब मानु भी आगे जानी आसे और आमाखान लगा लेट सलुंग भी याते आसे दे कोई अपना खान के जाना से इकी लोगों दुख करे से इकी लोग ताई भी खरा करे से আজি आमाखान आहा खान आहा देखी किने ताई भी खुशी पाई থাকিব কৈ কিনে মই বি অন বিহাফ কৈ দি আছে আৰু তাই বি আমাখান লগতে গেদাৰিং কৰি কিনে আছে কয়তো আৰু আজি আমাখান মই হি ক'বলৈ মন থাকাটো হলেতে তাই মোৰাটো হলে 7 এপ্ৰিল আজি ডেট 11 পৌঁছি যাইছে তাই লাগা জাস্টিসটো আমাখান এতিয়া থাকি ওলাবলৈ নাপাৰে ইটো কি কাৰণে আছে গভৰ্ণমেণ্ট লাগা উইক না পাব্লিক লাগা উইক না पब्लिक लीडर लगा हुई ना इतो आमाखान मन थे ना पुंसा लगा कोथा इतो निमित्त इत्या जल्दी इतो लगा जस्टिस को लगे इतो निमित्त आमाखान लगा मानु याते आइगेने थाका एरिया सराउंडिंग विलेज होले भी डिस्ट्रिक्ट लेवल होले भी ब्लॉक लेवल होले भी आमाखान सब क्रिश्चियन मानु আছে नागा फॉर क्राइस्ट আজি শয়তান ফকরাইছ হৈ যাইছে আমাখান লগতে এনেকা কামটো না কৰিব লাগে যোন এনেকা মন বুকি কিনে কাম কৰিছে এনেকা মানুহটো যদি তাই লাগা জাস্টিস পাইছে কৰে তো আমাখানটো পেনাল্টি তাকে মাৰিব কইলে ভাবনা বি আছে ইটো নিমিতে তাইকে তো মাৰিব ইটো নিমিতে গভর্নমেন্ট হলে বি আমাখান পাব্লিক লিডার হলে বি অর্গানাইজেশন লা লিডার হলে বি ইটো লা জাস্টিসটো জলদি কৰি কিনে ইটো আমাখান বিচাৰি কিনে মন মিলি কিনে ইটো কৰিব কইলে মই লাগা কথাটো आमाखान लगा भावना लगा तो कोई दिया से इतो निमित्त आज दुख कुरा लगा तो कि निमित्त दुख আছে इतो जस्टिस पाबुले निमित्त आमाखान दुख करेছে इतो लगा तो आमाखान मन शांति কৰি দিবলে নিমিত্ত आमाखान খাৰা কৰি আছে इतो निमित्त सब মানুহ আইগিনে থাকা খানবি ইটো তো কৰিব লাগে কইন आमाखान আমনতে খাৰা কৰিলে তলিব পাব্লিক লগতে ফাইট কৰিব লাগে आमाखान যাইলে ফাইট কৰিব নহলে বি দোসরা লগতে যাইলে কৰিব হলে বি आमाखान মন মিলি গনে তাকে इतो लगा जास्टिस तो निमित्त आमाखान बेक्सु ना करिने काम करिब कइना आपनाखान के जानाय दिएছে আৰু आइगेने थाका सब मानु भी निजे लगा भावना निजे लगा मन भी सब मानु भी कोबले मन থাকিব হলে भी ইয়াতে सब मानु কই থাকিলে आमाखान লগতে দিনবাৰ যাই লব ইটো একজন দুইজন কোৱা লাগা কথা আছে आमाखान মন মেলি কিনা আজি মৰি যা লাগা মাইকি লাগা তো তিনি কা কৰিলে আমাখান জাস্টিস পাব ইটো নিমিত্ত আমাখান মন মিলি কিনে কাম কৰিব কইলে আমাখান মাইকাম ভিলেজ কাউন্সিল অন বিহাফ তে মই কৈ দি আছে থ্যাংক ইউ Hai nya kaka state kaka parang district pra women leaders kan aro leaders kan sob mano age de kharabi kuri meshi aigna state bhuigna thaka kan leaders kan shround unte thaka leaders kan aigna thaka kan ke age ke kusipala janai jasi aigna thaka public सब मानु खानके भी खुशी पालागा जनाय दियासी আজি আমাৰ ইয়াতে মাই কামতে এনেকা জমা কৰি কিনা থাকাটো
আমি লাগা society একটা members kasulung de ito ami last members asin tay nimite aji ay na sop manu jama kuriasin tay ke that 7 para tay la life photo hoshi aji life tay la life ja dinke thaile to aji 4 दिन hoshi itu tiap di result ulanai agi ti khara kuri kina kwa khan amila leaders khan parenti thaka laga leaders khan naga laga leaders khan sab manu kuri dibo itula just kuri dibo kwa gane khushi bi ase aji kuri dibo koi kina chante kuri dibi koi kina ami tu koi dia ase aji kusulung leto mahikam ami society laga members ekta parent district laga members ekta naga all Nagaland laga members ekta ase maki ekta ase tay aji tay ke tay la life kutum kuri dato kiman absus la ase tay lutu morise Holibe, tay laga bacha tu. Aro, tay laga muta tu. Muta ita, maki na thaki kina, thaka manu ke, kiman sabole biasi. Bacha ita, amma na thaki kina, thaka tu. Kiman absis lasi. Aji, joldi kuri dibo, tala kuri dibo ko ato, joldi kuri dibi ko na request kuri dia se, or ekta ko na, ami kan bosti manu kan to, kini ka bosti ase ko ato, itu shrang nung di thaka, ami laga friend district di thaka kan sok manu janin nasi, ami kan bosti to hole, gurip mga bosti. Ekta thaka nimite az assembly kulhaste itu kui dimle monansen ami khan mati manukan iman din az 4 din hose party ba ulable boy ase ami khan ma ekta hoy kina khali gor butor de thaki kina ami khan la bachcha hanke pali parbo ni ge ami khala motan ke sab puro parbo ni ge ami kan zonwar kan kami kan pet morta kuru pare bune ki sab manu to service thaka manu no hai sab manu business kuri kina thaka ase aji kusulung na to business ekta maki ase de itu garne ene ka bon kuri kina na kibi ami kan dhoy ase satu ekla ulable phoi lagi se janu ma ekta ekta january nimite hole be ekta success pata nimite hole be ami kan bisari mule jatu ulable phoi lagi se ami kan itu surrounding te jimla la mati ke susu Bila ka mati te ani kan bisay kina khai kina takamat bosti asde ito. Itu bra ami kan laga aji buene ami laga members ekta haray dia laga tu. Cholte tay laga report dibi. Tay ki just kuri dibi. Tay ki just kuri na dure lo shu kale to. Itu Elate, nakalente tala sehera na tikadi. Pwede ase. Tayo life to ban kuri dibi ko na dekai dia ase. Janay dia ase. Azifra. First. Hoble dibi. Ano last hoble dibi de. Amila boss dite. Amila friend district. Amila Nagaland, mat
Aki manukan Lord, ini kalau ka extend to. Kung nagwala mo tabi na lamde, pwede asin. सबसे अकेली इसोगे थे कोई ऐसे और ये थे आएगा ना ताका सब अलग अलग जगह पर आएगा ना मान दुखरी ना ताका अमेरिकन फिल्म लेकर आने पर मान दुखरी ना ताका पाएगा बेसिक खुशी पाया थे एक तो कोई दिया और एक तो कथा था अभी मोटा तो आवाज़ से मतलब भी अभी खाते अमाय कम मानो अच्छे कोई दिया से अच्छी ये थे आएगा ना आमी खान फिल्म दिखाने पर इमान दुखना आमी खान लगा अफसोस के आपने खान आमी खान दुख बारी को खिले मुझे करे बोले आहा के सारे घर अभी आपने खान लगा दुख अपनी खान मरोम तो सारे घर खुश बेसी पैसे बोले आमी मोंडे बाप ने बोले आमी मुख पर भी बोलने ना पड़े बेसी अफसोस हुआ पर हमें लगा फिल्म लेके इन्हें का ऑल आई क्योंकि को भी बेटा पड़े बोले भी अपनी मरोम करे ना अच्छी इन्हें का इमान डांगो का आमी खान फिल्म लेके मरोम करे इन्हें का बारी दुख तो हाथिम दे आई के नम्बर दुख कोरिया तो काने बेसी खुशी पाया से कोई दिया से आरो अच्छी आमी लगा फिल्म लेके इन्हें का मोरा मोरी इन्हें का दुख बना ओला तुम अच्छी पढ़े इन्हें का last kuri bide itu helu kena itu aha kan sop selong di kan itu kiman thakia se ini ka ami khana ye logo tibi ini ka to aji he last kuri dibi kuna koi dia se aro itu he na aji ami laga board ke ini ka duk kuri dia to aya ko bidi na pare tin ka sa itu pra aji kon itu ami ka duk kuri manu ke bi morom ko na pisare kena ase heli bi morom pra jodi tai laga दुख के कुरे के मानो के भी अपने खान जुली ओलाई भी कोना सब के रिक्वेस्ट करे ऐसे आमी कोथा तो कोबले भी सिमन होले भी आमी मन बिसी तो को अपना भी कोबले भी ना पारे ईमान है कोई दिया से ये किसी लोग पे का अभी ना मुझे लोगा मैं तो कोई जी ना कॉल लगलाพอเขานอนก็นะปุยใจเลยนี่กิสุนักการติดเลยแล้วนะคนนี้พอเราต้องตัดโลกะพอเรื่องจะเป็นน้ำตัวเนี่ยที่กลักกะเรื่องจะพอดิฉันเนี่ยตัวจะไปตัวจะมันปุยเลยแล้วนะประสูตุจับปะอาจจะน้องนี่นะกังเกี่ยวกับไปปากกาชิงให้ดูเราเสร็จจะอย่างตัวเลยจะไปไปทอดกะไปจะ ก็ส่วนกลุ่มจะเป็นภาษาตารางแกนี่นอกจากเป็นแกน้ำมันก็เฉยจะเป็นภาษาตารางก็เฉยอยู่แล้วนะจะเป็นด้านนู้นนี่เราเฉยจะเป็นตารางก็เฉยอยู่แล้วนะแต่น้ำมันกลุ่มจะเป็นภาษาตารางนอกจากนั้นเป็นภาษาตารางแกนี่นอกจากนั้นก็เป็นภาษาตารางก็เฉยอยู่แล้วแต่เราตัวนี้จะเป็นคือปากกันจะเป็นกระบังอับบังรอเป็นปากริงติงบังรอเป็นที่ปาราตาระก็จะเตะลูกนี้เลยแต่ละอะไรบนจะบันดาอีกสิ่งกุศลก็หรือว่าเนี่ยพวกโซซายที่จิมดำแล้วก็ยังให้มันเนาะก็เลยจะเตะถึงวันเป็นการน้องสังโลแต่ละเตะคนนี้นะต้องเตะจะเป็นก็เลยเตะเตะชีจะเตะบามาโดน้ำมันเตะคนจะเตะเจ้าหน้าที่เราปั๊มปุ๊บเพื่อแต่สิ่งนั้นเราเตะกันนะเราตัวละ Today, as we gather here, it is part of our deepest desire that everybody gathered here have this moment
take this moment to reinvigorate within our hearts, within ourselves, the feeling of having a mother, a sister, a daughter, or a friend who is so selfless, who is very hardworking, and who goes all out for her family. I stand before you with a heart that is broken, carrying a grief that words barely hold. I am here on behalf of the bereaved family to speak for someone whose voice was silenced too soon. Late Ketsulung Le, a daughter, a sister, a mother, and a woman who suffered all her life, was taken from us in the most brutal way. Late Ketsulung Le was never a stranger to suffering. A woman born into struggle, losing her mother just at the age of 1, raised by her devoted single father, and later raising a child with her own fierce love and unwavering resilience. Her life was marked by hardship from the very beginning, but even through those pains, she chose to live with strength, humility, and endless love. She was a soul full of strength. She was a mother, more so a provider for her family. A woman who worked tirelessly, hauling heavy loads and walking long miles to feed her family. Let us all take this moment to imagine the cart that was found near the road and all these miles that she had to walk. Such was her sacrifice in search of feeding her family. Her life was a testament to quite sacrifice, and her every act was rooted in love, especially for her 10-year-old son, the light of her life. On the morning of 7th April, as usual, she prepared her son for school. She said in Zena, Abung, may si Tiang Dilonoi, school 10 my son study well and go to school regularly. That was the last word, and later that evening she never came back home. What happened to us? What happened to her is unspeakable, a brutality that no one could ever suffer. She was violated, mutilated, left lifeless and stripped of her dignity. Its hands still waves in her bones to even imagine the horror that our beloved must have endured in her last moments. A gentle woman and a responsible mother with no malice, while simply trying to feed her family, was inflicted a brutality beyond our comprehension. She leaves behind a brilliant 10-year-old son, a little boy who lives by her mother's word, stopping his class year after year. But we ask today, who will care for him now? Who will fill the space where her love used to be? Abung si Sam, nang pui kan gya bza, triate mag bza, zan tung gya, zaban dele zaina pahre bza, nang dagena naket kana, nakeman naket kana, katumi bang ole, ba pelung sigya, kiamalu bza. Zapa tungto sang ne surang ro mag bza su, zapa teu bza, bang bza teu bza tetele. Da za nang pui na, teu dia kadi ba, nang pui ren si. Nang pui ukan dia ba, nang pui upuhong ba, nang zen tau za bang lo, za kita kan siya dele, si sama taga. To the Zhelengrong Youth Organization Nagaland, Zhelengrong Students Union Nagaland, Zhelengrong Mipui Organization, all CSOs, well-wishers, students, and friends of Sisamba, churches organization, representatives from various organizations, and Maikam village authorities and organizations, every soul that is present here. We are sitting here under this scorching heat. We want to thank you for gathering here to restore the dignity that our sister lost. We are here to speak the truth, to stand for justice, and to ensure that her name is not buried with her body. Thank you for reminding us that her life mattered, that justice matters. Your voices, your prayers, we find strength and comfort in them. That even in tragedy we will not bow our heads, but will rise. To all of you
who have been with us through since that fateful evening. We are deeply moved by the wave of love and solidarity from far and near, from friends that we have known and from strangers that we have never met. You have stood with us, you have cried with us, you have merged with us, you have helped us carry a grief too heavy for one to bear alone. And to authorities and the government, the people here again stand united in our grief and in demand for justice. Our voices are not cries in dark. They are echoes of truth and pain that must be heard. We believe in the promise of justice and in the duty of those in power to uphold it. We trust that you will not turn from this tragedy nor let the weight of this loss be ignored. We believe that you will rise to the responsibility before you, not just for the family, but for the entire society that refused to be silenced. May late Kesuluna rest with the honor she always deserved, and may justice speak her name loudly and swiftly. Thank you. Ike to wala mon short speeches 3 minutes likhikena ase program te hole bi maximum 2 minutes hobo de kelamne speaker di siwe program de thaga prabi itiahi nam ahan to 20 organization hoye jese de itu pro one after another ami matiru na bari jabo itu pro apnan kun ekta duta kota bi show kolemon thaga han tu ite ahi kine 1-2 minutes kane tu wedobi ani ekta nam na mati thagile bi ko ne bi sob logo jana dia ase सबसे पहिला amakan naga GB president parent district ke time dibo time wa piche the one after another kun time logo mona se ahi kine maximum 2 minutes se lobby ko ne to bi sob logo request ko dia thank you anai anu sikisya tinggal na anu parent district I don't know what them sisi sekewa I GB president parent district President na to sa dan dulu mam I point kena semua lama time so dah saya kebra Mikey kini kan Mikey tu amangan sati gure kan mota kan bra sati guru ko ne jagane kota ko de itu bra Mikey kan sati guru ni kiman mana bete bahasa buke dos mana Mikey kan bete bahasa bukibo piche de amangan zonong kura piche de dud khabo Mikey kan duk la kam tu amangan bhavana asina nai amangan parent district no gane all Nagaland aro mai kam laga neighboring village bosi uso Mikey sob ase to sob sati guru ne bacha piche de sabyo ita amangan na bacha kan student kan men du pura boy ase aro amangan Mikey kan men du pura boy ase ki sulung ke ene moy de tu ki hisab pra moy se amangan itu tu justice lage aro ekta ase sati kuri kine bacha paise bacha ke dom bhag pra ama bacha dangor kine court bidote humai se bole ama aise na na ena hote na hote kono manu baba aise na hote re ama aise na hote wo wal hote ama na bole aro baba tu bahar ke gaine bire takibo apna ama ko itu bisai to sabse moron to ama aise सबसे मरो तो माइकी का ना से इतो हमें बाबना तो हमें जीवी प्रेसिडेंट को आसे हमें जो बुरा मानो से इतो ही बाबना खुली ना राती ते की बाबना था के अपने का हमार का ना हम तो किमान बोली गए से सब ना किमान बोले से तुम्हारे बच्चा तुम्हारे मोटा के मैं मोरो पूरा माइकी के इन्हें का जानवर नहीं ने खाती दिया तो हमार नगा मानो तो जानवर की खाती ले हिस्सा पूरा खाती रे Isa pa kate kundi na ulamo kuli pwede mana ka niya tuwi de kate apne kam de sob itu to bhamna koi thakbo aro amangan name to namanon name to alag ase inaka hobol aji kale time na hoy kide mane amangan phofare kan naga ki kura to chari kine ke to Christian ase to Christian ase
Christian Victory Baro, compra Casile, compra Kinila Morese to Nazane. What in Moragini, Pila Yadu? Kitia is so to package Saga Dibu Parade. Among Manupara to Napare. Only issue I say. It was this is only to the Tai Ita Padna Queen is so low get a Joe Pare. Among Montu Duk Tagado, some Manubana Kuitage. Among Naga, he shall to them, Amatu Sati Kuro, Pata Bukubo, and non pated Bukitago. Last days, the non Kuro, Dut Kao. Kono Manubi, Salam, Batalo, Juna Kilo Punaro. Among Jonon Kurine, Jonon Kurigine, Aro, Tango Jata, Amake Katisia, Amake Moradia, Bisi Aso Laga, Monte Bamnatu, Vitu Day. Aro, Amikurun Montarato, Amanga District, Friend Lebi, Yobu Lebi, GCSA, ADSA, Civil USA, ESA, Police SPSA, itu morong kuina, kisi lung lagato, itu tu justice tu dibo lage kuina, ami itu request kuasa. Thank you. Respected Chairperson, respected organizers of this rally against rape and murder, all the CSOs, my Naga citizens gathered here today. আমি Ernest Sabe আছে, the President of JMA Council Nagaland. আমি অলপ কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে তাই মানুহখিনি খাৰা কৰি আছে। It is with immense pain and grief that I stand here to mourn the beautiful soul of Kesulome, our sister, that was cut short by the hands of the wicked heart in the most inhuman manner. She was one of our sisters, a loving mother in the family, but the people of evil minds have shortened her precious life to satiate their devilish pleasure. How dare any sensible person could lay hands on her who had no fault at all. How insecure we have become, especially to our own sister, mother, and the women folk in our locality. Are we going to let such attacks and gruesome killing continue in our land? No. And I said no. Be it our Nagas, it is a time we stop this intolerable act that go unnoticed, that shatters family union and threaten peaceful living in our Christian state. It is also time the administration to execute law to deter this heinous crime from our land. All efforts and resources available be full and implement to nab the culprit or the gang involved. Severest punishment be awarded to the culprit and to root out the evil once and for all. And let truth and justice be delivered with no string to corrupt and evil hands be attached. We want to live and grow in peace without any fear or threat. Let's unite, my people, for this cause, for our children, for our daughters, for our sisters, our mothers, and women folk in general. In this society, and for the safety and security of our people, of our women folk, our duty is their happiness, our care in their growth, our clean and sound minds in their future be our mission to the Bere family. In your pain for the loss of a dearly beloved soul, and for the fight for justice, we stand with you. Thank you all. Respected leader, program organizers, and all the participants of today's peace
protest rally program. I, on behalf of Lamhai Village Council and Lamhai People's Organization Nagaland, would like to read out a short condemnation note before all the participants today. The Lamhai People's Organization, LPO in short, is shocked and saddened by the brutal, lagged murder of late Mrs. Kesut Lungle of Mahikam village on 7th of April 2025. This kind of inhuman and horrific act is alien to Jeliarong community and has no place in any civilized society. The Lamhai People's Organization condemns in its strongest term against this barbaric act. We appreciate the law enforcement agency for the swift and immediate investigation and appeal that the perpetrator is booked and arrested at the earliest. The Lamhai People's Organization also demands that the highest degree of punishment be awarded to the culprit and warn that no compromise or settlement on forgive and forget nature shall be tolerated in any manner in this case. We express our solidarity to all frontal civil societies who are spearheading in delivering justice for late Mrs. Kesut Lungle and extend all-out cooperation from our organization. During this hard time of grief and sadness, the Lamhai People's Organization express our heartfelt condolences to the bereaved family and pray that God grant solace and comfort to her near and dear ones. Namchi Jeliang, President, Lamhai People's Organization, Kedite, General Secretary, Lamhai People's Organization. Thank you all. Moi ekta bisi lamba na bobo amoy khan itia somano ai gana thakato justice pabole numite amakhan aise tubra itia somano kharap kori dibe amakhan sob kharap kori dibe justice kuribo pato hla amakhan edo kotha kuribo kotha to bisi bhal bal koise to amakhan justice pabo numite amakhan yete ai gana kharap kori aise tubra kotha ban na koribo kutha koigana success koribo edu nimede we won kole to justice koigana apni khala hat tibi jitibo lage etu kane ap amoy bi maiki ase apni bi maiki ase etu phal ase etu ekono hay kobo etu to namanibo etu nimede we won kole to justice koina tin bar kuribo moi etu he koina jabo dai we won justice we won justice we won justice thank you next togole chakroma youth organization ready gulubi khata homoy lagine ami koi dibo amila pichete problem anubi bisi thakibo holibi itu na koise gole ami nijorke moi maaf kurugula napara laga kile kole tai mora dinte tai la body otha dinte so kasut nam chut pe mo gana kamna kule ami itu koi dise tai laga body otha dinte কোন মানুষরা আপনাকে এই গলতি করে দিছে আমি খান বিচারি কিনে ওলাবো কিন্তু আমি কই দি কিনে ইতিয়া তক জাস্টিস পা নাই ইটু নিমিতে ইটু দিন পিছে বরা বাপি খাওলি দি না পারে ঘুমাওলি দি না পারে ইটু নিমিতে ইটু কথা আজ কিনে কই আছে কইলে তো আমি খান মাজতে তাই আছে ইটু আরো মই ইতিয়া কই দিয়া নাই কইলে আমি লা গলতি itu aro ami itu koi ja to hele to iman manu ye to sob agina ase
तो आमीला विश्वास আছে কি আপনি খানা সাপোর্ট প্রার্থনা ব্রা itu justice to পাবো কই কেনে আমিলা itu বিশ্বাস আশা লৈ কেনে ইয়াতে অলপ খাতা সময় লইনা খাৰা কৰি দি আছে দুসরা কোন হয় organizations বস্তি আলা আলা ব্রা আহা itu kan gidi আমি kan acknowledge to kuri দিব itu nimite ইতিয়া তো itu কই থাকলে তো লম্বা যাই যাব itu মিলে কোন কোন আইছে কোন বস্তি খান আছে itu আনিলতে নইনি বস্তি মানুলতে একবার জানানি করি দিলে ভালো হবো কইনে কই গেছে শর্টে Hello, Mr. President, Mr. Chairman, thank you for the time. আমি আজি আপনার আগে খাড়া করে দো Shakoma Youth Organization and the entire Shakoma community la behalf ra Monduk asde ami kan laga Monduk Korea Sarodo solidarity apni kan lode share kubule aise victim la family and then Maikam Busti or Zilian Manu kan lode aise de kwa laga kane khara kuri di ase ami kan bi itu heinous crime and murder ke condemn kore ase Aro, আজি public rally organize kuri dia khan logo milai kena ami khan la full support cooperation justice kane fight kura de ami khan la cooperation support to dia ase de koina janai dia ase aro aji ami khan naga brothers sisters all sob manu ke request kura ase इनका बिया काम करते आदमी का मिला के ना आहार दिन करते आरो इनका ना बोले कोऑपरेट करना मिला के ना इतु कान फाइट करो इनका बिया जिनिस खान लोगों ने फाइट करो कोई ना इतु भी आदमी खान के सब रिक्वेस्ट कर दिया से आरो last but not the least law enforcing agency खान आमी खान आजी मांगिया निसना justice नु जल्दी दिबी May God grant peace and solace to the very family, Pugnalin. Respected our chairperson, my respect to each and every one of you. I myself, N. Sumikasu, President Akaudo Area Students Union. We are deeply saddened by the demise of our late sister and mother. We stand in solidarity with the brave family and our resilient brothers and sisters. It is very unfortunate that this type of incident is still happening in our Naga society. Nagaland being one of the safest cities for women in India, and seeing all this incident, it is a threat for the Nagas, I should say. The culprits at the earliest, and justice deserved earliest. Lastly, the dead cannot cry out justice. It is you and me, Abnia Romwe. We will voice out for our sister until justice is served. Thank you, Pugnaling. Thank you, Chairperson, for the time. Good morning, everyone. I stand here on behalf of the Condemnation Students Union Dimapur, Condemnation Students Youth Organization Dimapur. Respected today's Chairperson, respected leaders from different organizations from far and near, the media fraternity, and my dear student friends. Today, we are here to show our solidarity and resentment on the barbaric and heinous act of murder that is. We condemn the incident of a barbaric and heinous act of rape and murder perpetrated against our sisters and their mothers on the 7th April 2025. This unspeakable crime committed to our very own land is an affront to humanity, a violence of the
sanctity of life and a strict reminder of the risk and preserve violence that continues to plague our society. We once again reiterate and appeal to all sections of society, including the community, the leaders, the law enforcement agencies, and individuals to raise up and against the violence and actively cooperate with the authorities, ensuring that justice is served without any further delay. We also once again pray that may the departed soul, the deceased family, we pray for the peace and for the strength to grant it to the bereaved family. We once again stand in solidarity on the Zeleng Crown community, and we once again reiterate and stand that we will not live until the justice is served and until the society becomes a better place for all of us. Kuknalim Urava. Thank you. Thank you. Ide khara gra tu akauto area sim mother association laga aji amakan network bal na yo network bia de aji first no hoy holebe ami kan to ja posodin funeral time dibe amakan loijena ami kan to funeral dibe agent kurishe aro agent kuradam te tai la dead body over te bhigena bunyi logo jiga kuishe bunyi kun lai jadi holibe ami kan to sok didi bunyi ase itu karne ami kan khara kurubo amakan to maji kan to khara kurubo apuni mon duk na kurbe chinda na kurge na jabe kojene nika patha na kurge na jaise itu pura jibe aha to amakan to nijer gode itu be aram pura bohibo na parbo ho jabo ne ke itu bamna kurge na আমি কানে এরিয়াতে নিজে করতে আমি কানে আরাম করে বহিব খাব না বারাতো ইতো তো নহব ইতো কারণে আমি কান তো জাস্টিস লাগে কইতে না আইজে আমার কান তো আইকে না ইতো মানে আছে থ্যাংক ইউ Respected Chairperson for the time, all glory and honor to God for giving us this beautiful day. My name is Kavisha Sema, standing here on behalf of the Akahuto GB Association. Akahuto GB Association la sob GB kiman ase bosti 30 opor thaga patli khan sob milagena iti ami khara kura ase inika crime to Nagaland ki iman happen no hoy only aste aste due to many reasons drugs khabra bi inega hoy aro poisa chinibo karni ki inega mercilessly rape murder inega hoy jay aka hoto public aro aka hoto kakami GB scheme ase itu laga crime committed through our below mother in a highest manner condemn kurase aro law enforcing agency sange bishesh ase tan knowledge itu kunhi inika biya kam kurche itu to aji kali majeti joldi hobo naki inika bishesh ase kile mani hunia hasab ki law enforcing agencies can be humanai aro from every corner, every agency, I can be itu decide ase aro pai jabo inega ho pase judi kuni biya kam kurse dorishe kole mani
বিল আউট নহ'ব লাগে আৰু তাই কাৰণে এডভকেট ক্ৰাইম কৰিছে তাইকে ধৰিছে এডভকেটটো লগাব পাৰে এইটো এডভকেট খান বি একটা মেছেজ পঠাটো তাইৰ কাৰণে খাৰা নকৰিব লাগে আৰু এজ per the law of the land কি একশ্যন ল'ব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰায় ষ্ট্ৰং একশ্যন লৈ কিনে একটা নাগা ছ'চাইটি এক্সাম্পল একটা ডাঙৰ এক্সাম্পল ৰাখি দিব লাগে কৈ কিনে যদি ল' এনফৰ্চিং এজেঞ্চিজ খানকে কৈ দিয়া আছে আমি এটি খাৰা ব্ৰডো টু কনভে our solidarity to the Zelenron public leaders and general public that Aka Huto area public and Kagami Hall is stand for you and behind you. Lastly, I, on behalf of the Aka Huto public and GB Association, express our heartfelt condolences to the bereaved family and Maikam village and all the relatives of the deceased. Thank you all. Kupnali. আমি কোন কিবি এড্ৰেছ নকৰিব হলিবি কিসম অৰ্গেনাইজেশ্যন আলাগ আলাগ কিমান জন আহি আছে আমি চবকে ৰেচপেক্ট আছে কৈ দি আছে আমি নাগা উইমেন হোহো ডিমাপুৰ পৰা কৈ আছে আমি খান বি নাগা উইমেন হোহো ডিমাপুৰ খান বি আমি খান নেভাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে কোৱাটো বেছি মন দুখ লাগি কিনা বেছি বিয়া পাই কিনা আহি কিনা ইয়াতে যুদ্ধ কৰিব দিব পাৰিছে আৰু চব মানুহে জাষ্টিচ লাগে কৈ কিনা আহি আছে কোন পৰা আমাৰ একটা লগতে বিয়া কাম ইমান বিয়া পৰা টৰ্চাৰ কৰি কিনা ৰেপ কৰি কিনা মৰাই দিছে itu manubi ama laga baca situ. Tapi ekta maki laga wom de thaki kena ola ase. Hindu hobi, Muslim hobi, Naga manu hobi. Tapi ama laga baca ase. Whole world de ama para public ola itu. Ile nijera ama logo de ini ka biar kamu keren. Bisi mun bikai, bisi mun dikasih. Ini kam to kami kan lagam society ni, nak taki bola ke. Kami kan to peace, Nagaland to ekdam peace laga land taki sini. Boleh bi kili ini ka bola aje. Nije, hari bi, muda. Mano laga baba hobi, chokra hobi. Moda kan ami bi ama laga pet pra ola ase. Ama ke morom kuribo lage. Sister kan ke morom kuribo lage. Ini ka mun bhavana korishi kole. Kitya bi ini ka biya kan to na ola bo. Ini ka ola. Ini ka to ami kan society de ini ka thaki bona lage kon hoise kon ini ka biya hoise itu justice lage aro ami request korese higher authority kan hoy eta kan demand duk pura korese holibi aro jud dikena itu joldi justice ani bole laga koshish koribo ini ka bole to ami kan ama kan holibi Dada, Baba,